बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद यूसुफ माई टॉक के साथ आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ा ज़बरदस्त है। उसका ताल्लुक़ हम सब से है, उसका ताल्लुक़ हमारे दीन इस्लाम से भी है, उसका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी है, हमारी दुनिया से भी और हमारी आखिरत से भी है। हमारे इस टॉपिक का नाम है खुदी, सेल्फ़। अब इसके हवाले से मैं दो चीज़ों को बुनियाद बनाकर आज चलूँगा और आपको समझाऊँगा कि सेल्फ़ क्या है। सेल्फ़ के हवाले से सबसे पहले मैं कुरान पाक का जिक्र करूँगा और इसमें आपको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और ये कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कीजिए, और कुरान में है वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, कि जब हमने कहा कि आदम को सजदा करें तो सब ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस वजह से नहीं किया, उसने अल्लाह ताला से कहा हलकतनी मिन नार व हलकतहू मिन तीन, कि या अल्लाह तूने तो मुझे आग से बनाया है और इस आदम को मट्टी से बनाया है, आग मट्टी से बेहतर है, तो बेहतर एक हकीर चीज़ को कैसे सजदा करे। तो ये क्या था? ये सजदा ना करना, इनकार करना, ये क्या था? शैतान को भी कुछ लोग कहते हैं कि इब्लीस को भी शैतान किसने बनाया, इब्लीस को भी उसके नेगेटिव थॉट्स की तरफ किसने उभारा? तो वो इसका जवाब क्या है? इब्लीस को भी उसको नेगेटिव थॉट से इनकार की तरफ किसने उभारा? उसको नफ्स कहते हैं। कुरान पाक में नफ्स की बुनियादी तौर पर तीन कैटेगरीज आई हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो नफ्स अम्मारा है। नफ्स अम्मारा का जिक्र कुरान पाक के 13वें पारे की पहली आयत में सूरह यूसुफ है, सूरह नंबर 12 है, आयत नंबर इस सूरत की 53 है। और कुरान पाक में है वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी, कि मैं भी अपने नफ्स को बरी ज़िम्मा करार नहीं देता, बेशक मेरा नफ्स मुझे बुराई की तरफ माइल करता है, इल्ला ये कि जिस पर मेरा रब रहम कर दे, और रब तो मेहरबान है और बख्शने वाला है। तो हमेशा इंसान का जो नफ्स है उसको बुराई की तरफ ही माइल करता है। बचता कौन है? बख्शिश किसकी हो जाती है? जिसके बारे में अल्लाह ताला चाहता है तो उसकी बख्शिश हो जाती है। किसी शायर ने कहा सबसे बड़ा मूजी मारा जो मारा नफ्स अम्मारा। तो इंसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कोई और नहीं है, उसके अंदर छुपा हुआ उसका नफ्स अम्मारा है। दूसरी कैटेगरी जो नफ्स की कुरान पाक में आई, नफ्स लव्वामा, सूरह क़यामा में इसका जिक्र है, पारा नंबर 29 है, सूरत नंबर 75 और उसकी आयत नंबर 2 है। वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और मैं कसम खाता हूँ उस नफ्स की जो मलामत करता है। तो इंसान के अंदर एक जंग चल रही है खैर की और शर की, कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें अपने अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, खुशी मिलती है, और अगर हम कोई बुरा काम करें, कोई गुनाह का काम करें तो हमारा अंदर ही हमें मलामत करता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? नफ्स लव्वामा, जिसको हम आम तौर पर ज़मीर कहते हैं, ज़मीर की अदालत कहते हैं, कि अगर हम कोई अच्छाई करें तो हमें खुशी महसूस होती है, और अगर कोई बुराई करें तो हमें एक बैड फीलिंग्स आती हैं अपने अंदर से ही, अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। तो इसी को नफ्स लव्वामा कहते हैं। तीसरी कैटेगरी जो कुरान पाक में नफ्स की बयान की गई है, सूरतुल फजर में पारा 30 है, सूरह नंबर 89 और आयत नंबर 27 है से लेकर आयत नंबर 30 तक। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, कि ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, तू अपने रब की तरफ इस तरह रजू कर कि तेरा रब तुझसे राज़ी और तू अपने रब से राज़ी हो जाए। तो ये देखें, नफ्स की जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये इंसान को कब मिलती है? जब इंसान अपने रब को एक हकीकी रब मान लेता है और अंबिया इकराम की तालीमात पर तस्लीमो रज़ा कर लेता है। तो यही वो लेवल है जिसको हम नफ्स का सुपरलेटिव लेवल भी कह सकते हैं। इसी के बारे में अल्लामा साहब ने कहा, खुदी का तसव्वुर पेश करते हुए, कि खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। कुरान पाक के इन हवालों के बाद मैं कहूँगा कि अल्लामा साहब ने खुदी का नज़रिया पेश किया बड़े खूबसूरत अंदाज में, और इसी नफ्स मुतमइन्ना को लेकर आगे चले तो उन्होंने कहा कि खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।
علامہ صاحب نے جو سب سے پہلی اپنی کتاب لکھی اس کا نام اسرار خودی دا سیکرٹ آف سیلف 1915 میں پبلش ہوئی، فارسی زبان میں لکھی گئی، اور اس میں کچھ اشعار اردو کے بھی ہیں، زیادہ فارسی کے ہیں۔ تو یہاں وہ نفس اور خودی کا بڑا خوبصورت کنسیپٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک جگہ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ تو دیکھیں انہوں نے نفس کو کہا یہ تلوار ہے، اور خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے، اور خودی ہی ساری کائنات اور کائنات کا جتنا بھی سیکرٹس ہیں وہ خودی میں ہی سمٹے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ علامہ صاحب فرماتے ہیں خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ تو دیکھیں انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں خودی کو اور اس کے کنسیپٹ کو سمجھا دیا۔ اب دنیا میں کوئی بھی انسان خودی کی جو منزلیں ہیں، جو نفس کی جو منزلیں ہیں، اس کو اگر سمجھنا چاہے کہ نفس لوامہ سے، نفس مارا سے نفس لوامہ اور پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے، تو اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک ایگزامپل سے یہ چیز سمجھاؤں گا کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم کوئی پھول جب اس کو دیکھتے ہیں، اس کو اسمیل کرتے ہیں، بڑی خوبصورت اس میں سے خوشبو آتی ہے، تو وہ پھول اور اس کی خوشبو کہاں سے آئی؟ وہ ایک بیج میں سے آئی۔ تو آپ کو بیج سے لے کر پھول کی خوشبو تک کا سفر اگر سمجھ آتے ہیں تو یہ نفس اور خودی کا سفر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی کاشتکار یا کسان جب زمین میں ایک بیج بوتا ہے اور وہ بیج زمین کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، بیج کو بڑے مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں میں سب سے پہلے اس کو اپنا خول توڑنا پڑتا ہے، خول میں سے کچھ کونپلیں نکلتی ہیں اور وہ زمین سے باہر آتی ہیں، زمین سے جو وہ بیج کی کونپلیں باہر آ رہی ہیں اتنا ہی زمین کے اندر اس بیج کو جڑوں کی شکل میں مضبوطی سے اس زمین کو پکڑنا پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ زمین سے باہر سورج کی روشنی، پانی، ہوا حاصل کرتے ہوئے وہ زمین کے باہر آ جاتا ہے اور مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ بیج سے کونپلیں، پھر اس سے تنا، اس سے پتے، اس سے پھول، پھر اس سے خوشبو بنتی ہے، اور ہر بیج اپنے نقطہ عروج تک نہیں پہنچ پاتا۔ ہر بیج جو ہے وہ اپنی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، ہر بیج جو ہے اپنے عروج تک، بام عروج تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح دنیا میں ہر انسان خودی کے اس لیول تک نہیں پہنچتا جس لیول کا ذکر قرآن پاک میں آیا، یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کی شکل میں۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خودی کے اس سپرلیٹو ڈگری کو یا مقام کو حاصل کر لیں تو ہمیں بیج اور اس سے خوشبو تک کے سفر کو سمجھنا پڑے گا۔ میں اپنی بات یہاں پہ مکمل کروں گا علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بہت شکریہ، جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔